سلام كبرات تخاتات تليلو تي في خمس تريقوا زلخم حبريت لنا كاب حرامريت تግራይ كاب سفر جيغانو كاب سراويت حيل سلام تግራይ TPF حرامريت تግራይ قدمو ግን حفشاو በቃ ዓለም ሙሉ እንዲዩ ኣብ ኩናት ዳርጋ ብፍላይ ዝ ማእከላይ ምብራቅሲ ዓለምና በቃ ኣብ ወጥሪ ክትሽመም ጌርዋ ብዛዕባ ዝምልከት ሕጽር ዝበለ ሓበሬታ ኣለና እስከ ታዩ ከመዩ በሓባር ንረ ኩናት ሓደሽቲ ምዕባለት ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ካብ ዘተ ሓሊፉ ንሓደገኛ ኩናት ሓደሽቲ ምዕባለታትን ዝተፈላልየ ተኣፈፍቲ ምንቅስቃሳትን ኣብ ዝኣትወሉ ዘሎ እዋን ኢራን ብሰንኪ እገዳ ኣሜሪካ ዒላታት ነዳዲኣ ክትዓጽዎ ምዃና ፍሊጣላ ኣብ ኢራን ዝስምዑ ዘለው ሓበሬታታት ከም ዘነጽርዎ ኢራን ዘይተጻረየ ነዳዲ ናብ ወጻኢ ንምልኣኽ ኣብ ትቃለሰሉ ዘላ እዋን መኽዘን ነዳዲኣ ትመልእ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር ዘሎ ከም ዝፍለጥ ልዕሊ 100,000 ሰባት ዝቆጽር ናይታ ኢራን ተፍርዮ ዘላ ዕደና ነዳዲ ነቲ ነዳዲ ኣብተን ካብቲ ማለምሸት ጀሚረን ኣብ ባሕሪ ዝጽንሐ ዓበይቲ መራኽብ ንምኽዛን ይጽገማ ምህላውን እውን ሓበሬታታት ኢራን የረድዮም ተኾነ ግን እተን መራኽብ ናይ ሓደ ወይ ክልተ መዓልቲ ዝኸውን ነዳዲ ጥራይ ክሕዛ ከም ዝኽእላን እዚ ማለት እቲ ሃገር ዒላታት ነዳዲ ብሙሉእ ክትዓጽዎ ክትግደድ ምዃና ይዘነጽር ከም ዝግለጽ ዘሎ ንመዓልታት ተዓጽዮም ዝጸንሑ ዒላታት ነዳዲ ኢራን ኣብ ውሽጦም ማይ ክእክብ ብምግባር እቲ ዘይተጻረየ ነዳዲ ምስቲ ማይ ክሕወስን ክረግፍን ከም ዝኽእል ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታታት ይገልጽዮም እንተኾነ እዚ እውን ነቲ ፍርያት ንምምላስ ኣዝዩ ከቢድን ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትትን ቴክኒካዊ ቡድሆ ከም ዝፈጥር ክኢላታት የጠንቅቁለው ብተወሳኺ ድማ ህዝቡላህ አንጻር እስራኤል የካይዶም ዘሎ መጥቃዕትታትን እስራኤል ንህዝቡላህ ንምጥፋእ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ስርሒታትን ይቕጽልሉ ኣብ ዘለወሉ ወቅቲ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ዕርድታት ዕጡቕ ጉጅለ ህዝቡላህ ከቢድ ፍንጀራ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣስዒብሎ እቲ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዘጋጠመ ሰፊሕ ፍንጀራ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሊባኖስ ንዝነበረ ናይ ህዝቡላህ ዕርድታት ከም ዘዕነወውን ካብቲ ከባቢ ዝወጽ ዘለዎ ሓበሬታታት የረድዮም ብመሰረት ሓበሬታና ናይቲ ከባቢ እቲ ፍንጀራ ኣዝዩ ሓያል ብምንባሩ ኣብቲ ከባቢ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹሎ መረዳእታ ጂኦሎጂካል ከም ዝሕብሮ ድማ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ከም መሕብኢ ህዝቡላህን መኽዘን ኣጽዋር ዕጡቕ ጉጅለን ወይ ከዓ ዕጡቕ ጉጅለ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ዓቢ ታንከር ምፍራሱ ይሕበር ከም ተወሳኺ ጸብጻብ ናይ ጂኦሎጂካላዊ ዳህሳስ ከም ዝሕብሮውን እቲ ብሰንኪ እቲ ፍንጀራ ዘስዓቦ ምንቅጥቃጥ ብሓያል ነድሪ ዝተሰምዐ እቲ ፍንጀራ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተሰምዖም ይገልጹ ካልእ እስራኤል አንጻር ኢራን ዩክሬን ድማ አንጻር ሩስያ ኣብ ሓያል ኩናት ዝርከባ ሃገራት ኮይነን ዩክሬን ምስ ሩስያ ምትእስሳር ኣለዎ ብዝብል ጽዕነት እኽሊ ንኣምባሳደር እስራኤል ጸዊዓ ኣዘራሪባቶላ ሓደሽቲ ነቲ ኩነታት ዘረድኡ ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ወይ ከም ዝገልጽዎ ድማ ዩክሬን ንኣምባሳደር እስራኤል ጸዊዓ ካብቲ ሩስያ ትቋጸሮ ዶባታ ስርናይ ንምእታው ተቃውሞ ከም ዘቕረበት እዩ ዝግለጽ ዘሎ እንተኾነ ኣምባሳደር እስራኤል ዝኾነ መርትዖ ከም ዘይቀረበሉን ነቲ ጉዳይ ሕጋዊ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ከም ዝጠለበን ይዝሕበር ዩክሬን ነቲ ኣብ ኪየቭ ዝርከብ ኣምባሳደር እስራኤል ጸዊዓ ኣብ ዘዘራረበትሉ ብሩስያ ተሰሪቑ ዝተባህለ እኽሊ ዝጸዓነት መርከብ ናብ ደቡባዊ ከተማ ሃይፋ ድሕሪ ምእታዋ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገልጽዎ ድማ እዚ ስጉምቲ ዝውሰደሉ ዘሎ ሩስያ ካብ ትቋጸሮም ግዝኣታት ዩክሬን ፍርያት ሕርሻት ስድድ ኣላ ብዝብል ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ እዩ ዝሕበር ከም ዝፍለጥ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ 2024 ዓመተ ምህረት ኣቋጽራ ምዕራባውያን ኣብ ዘውጽኦም መግለጺ ሩስያ ካብቲ ዝተጎብጠ ግዝኣታት ናይ ዩክሬን ብብዝሒ እኽሊ ብምግሓጥ ከም ፍርያት ሩስያ ኣምሲላ ናብ ወጻኢ ሃገራት ትሰዶ ከም ዘላ ዘርኢ መርትዖታት ከም ዘሎ ገሊጹ ምንባር ይዝከር ዩክሬን እዚ ተግባር ኣካል ናይቲ ሞስኮ ንጸጋታት ናይተን ኣብዚ እዋን እዚ ትቋጸረን ዘላ ግዝኣታት ዩክሬን ነቲ ኣስታት 5 ክፋል ጠቕላላ መሬት ዩክሬን ዝሽፍን ንምምዝማዝ ትገብሮ ዘላ ሰፊሕ ጻዕሪ ምዃኑ ኣትገልጽ ነዚ እዚ ዳሕረዋይ ቅርሕንቲ ዝምልከት ድማ ዩክሬን ምስ ሩስያ ብዛዕባ ዘይሕጋዊ መስመራት ንግዲ ኣብ ትገብሮ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ካልእ ፍሉይ ወጥሪ ወሲኹሉ ከም ዘሎ እዩ ዘረድእ ካልእ ዝቕጽል ዜናና መራሒ ሰሜን ኮርያ
جونغ أون فتنات ميسايل نمقلطاف تخرت أمريكا مزميزو فتنات يكايد كمزلو يقلص الله عالم اب كوينات إيران إسرائيل تخرت أب زغبرت الأوان سمين كوريا أب زوان زبزح فتنة ميسايلات تكايد كمزلا يزحبر كيلاتات دبلوماسي يحبروا خمزلو دما سرعات بيونغ أمريكا أب مأكلاي مبرق أب حيال فتان كوينات تسأميدات اللو أب زلوات الأوان نتأقات أمي كم ورك أو عدل تتقيمو نيكولاراوي عقمون مسقوام تدقاقام فتنتات يكايد كمزلو إمز قلتو أبز حزنا يزلنا أب ميازيا خلتشحن عسران شدشتن تراي سمين كوريا 4 فتنتات ميسايل أكايد الله إزد حرط خلتشحن عسران 4 أب حادو رحزل على قطر مرمراتات فتنة ميسايلات سمين كوريا كوينو صعو فتنتات استقبرلو مخاني يزقلت زلو توسخت حبريتاتات كم زحبر ودما أبز حالف سومون ون كيم جونغ أون قالو كيم جا آهونن بكلاستر بومباتات استعادكنا حصير رحقت ميسايل فتنتات أكايدا وياكايدو منبارهم يزقلت زلو مالت أبز زحالفة ورحي أبو ورح مقابيت ترايون سمن كوريا معبول صنع نداد زسرح موتر فتينا منبارا يقلت زلو كم حابريتا تمرامرت تخوين دما إذ تكونولوجي زي ميسايلات بهندبت كونشفن نامريت أمريكا خبصحن كم زخلهم يحبر له مالت بمسارات كيلاتات سمين كوريا كيم جونغ أون نتهلو كونتات أهجراو كونتاتنا بحقي ألبو زوبا قيرو خمزلو يقلت على أمريكاون بسنك خوينات إيران وتهدراو نبرتان سراويتان كاب زوبا إندو باسفيك ببزحي ناب معكلاي مبراق تقعز مهلاوا إزقلت كم زفلت الزناي حيل بادونة سمين كوريا بزي بزح سقط نيكولاراو أطوار كتهنس أخ إلوا مهلاون يحبرالو أبز حج أوان تراي سمين كوريا أستات 5 زقمت صنع عردن تكالاتن نيكولار كمزل لوابو بزحات أكالاتي قلت ألو أبز حج أوان سمين كوريا كاب مسم عرباويان هاقرات نلعلي مس مسكون بيجينن زيادة طبق ركبات كتقبر تدل خمزلا ببزحات منقدتات وي بزحات منقدتات أنفتير إلو كم مرأيانا يزدما منيستر مكلخار روسيا أندري بيلسوف أب بيونغ يانغ أب زقبرو عودة سعيبو كاب كلتشحن إسرائيل شوعتن كساب كلتشحن 30 حدن زقصل أب منغو روسيان سمين كوريان حدش وطن وتهدراو متحبار تفريمو خمزلو يقلت ألو أبز حالف قربا معالتاتون منيستر قدات وطاي تشاينا وانغيو مس مراح سمين كوريا كيم بمرخاب ركب كلتين هاقرات نمعباي قال آتيومالو حبريتاتات ديبلوماسي خمزردوو أب كوينات مأكلاي مبرق تتسميد زلو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب علوتون معالتون ولا نصوراي يخوننبر أب زمس ورحقنبت مس بريزيدنت تشاينا شي جيبينغ نمرخاب ناب تشاينا خقايش تثبيت زقبرولو زلو خوينو أب تماساسالو قعزو مس كيم جونغ داقماي كراخب كم زخل قمتات كم زلو نمفلات تخايل له كالي منشتات دبلوماسي أب إثيوبيا يقلصو خمزلو لوخ إمباس أمريكا أب أديس أبابا نزته أب سومن كل تجزي نام مقالة خمس قشة يحبرالو أب قدامي قعزو لعلواي لوخ إمباس أمريكا أب أديس أبابا أب زحالفو حيدت معالتات بخلت زوريا نام مقالة بمخاد مزتفالالي مراحت زوباتات تخاتاتالي زررب أكايدو من باروخ قلت أني حلو كام منشتات دبلوماسي يقلت كمزلو دما اتلوخ أب زحالفو سومن أب زكايرو فلا مايناي مملاس تمازابلتن مملاس الإلاونتن قعزو مس بريزيدنت قزياو من محادار تقراي ليتنال جنرال تادس ورده أب اواناو كلاو قدياتن سفيح من مخار أكايدو تباهيلي زحبر زلو كالا ايزور قعزون فولي علامون بزملكتون أب تتمالس تخايده كالا ايزور قعزو مراحته وحاتن بهلاويان جنرالاتو ويكا عزيز سراويتن زساتف من باري ازقلت ازي قعزازي كابت قدم حجي دبلوماسينياتات وطرن مقلال زغبرو زنبرو لومد مبصح زتفليه مخانون منጭታት ዲፕሎማሲ ይጠውስዮም ካለ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ አሰካፍ ተበጉሰታትን መንቀሳቃሳት ኩይናት ብዝምልከት ህዝብ ትግራይ ብሙሉእነት እንብን ኩይናት ክብል ይስማዓሎ ውሳኔ ኣብ ዝተወሰኑ ወረዳታት ደቡብ ትግራይ ዘሎ ህሉ ኩነታት ፖለቲካዊ መስሓብን ተቃውሞን ሰራሕተኛታትን ብዝምልከቱን እቲ መንግስትና ክንመልሲና ብዝብል مريح حساب زقرب سند أبستوسن ورداتات دبوب تجراي زركوب مريحنة سيفل سيرفانت مناسين ودابيتاتن تقاومون دمت تعقبون أريوم لولو
ቀዳማይ ኣብ ወረዳ እምባላጀ ዕለት 20/8/2018 ዓመተ ምህረት ኣቆፃፅራ ግዕዝ ኣብዚ ወረዳ ዝተካየደ መድረኽ ሰፊሕ ተቃውሞ ዝተዓጀበ እዩ ነይሩ። ምንቅስቃስ ሆስፒታላት፣ ኣብያተ ጽሕፈትን ኣብያተ ትምህርትን ብምዕጻው እዩ እቲ መድረኽ ተካይዱ። ተሳትፎ ካብ ዝተጸውዑ 500 ሰራሕተኛታቶም 334 ጥራሕም ተረኺቦም ውጽኢት ድምፂ ብዝምልከት ድጋፍ ዝሃቡ 23 ጥራሕ፣ ተቃውሞን ተዓቅቦን 311 ሰራሕተኛታት። ፍሉይ ፍጻመ እቲ መድረኽ ብዘይ ሓጋዙ ብውልቀ መራሕቲ ጥራሕ ከም ዝተነበበን ርእይቶ ዝሃቡ ሰባት ድማ ኣዝዮም ውሑዳት 3 ሰብ ጥራሕ ምዃኖም ተጠቒሱሎ ማለት። ካልኣይ ወረዳ ራያ ጨርጨር ዕለት 19/8/2018 ዓመተ ምህረት ኣብዚ ወረዳ እውን ተመሳሳሊ ናይ ድጋፍን ድምፂ ዘይመሃብን ተቃውሞ ተራእዩ። ተሳትፎ ካብ 528 ሰራሕተኛታት 235 44% ጥራሕ እዮም ተረኺቦም። ውጽኢት ድምፂ እውን ድጋፍ 36 ሰባት፣ ተዓቅቦ 28 ሰባት፣ ተቃውሞ ድምፂ ብዘይ ምውፃእ 171 ሰባት። ጸጥታን ስግኣትን ፎቶ ንኸይለዓሉ ጥብቂ መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ከም ዝነበረን ኣመራርሓቲ ወረዳ ሓሳብ ንኸይወሃብ ዋላ እኳ እንተደፋፍእዎም ሰራሕተኛታት ግን ብስቕታ ከም ዝሓለፍዎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ከተማ ኣላማጣ ዝምልከት ድማ ኣብ ዕለት 20/8/2018 ዓመተ ምህረት ምስ መምህራንን ሰራሕተኛታት ሲቪል ሰርቪስን ከተማ ኣላማጣ ዝተካየደ መድረኽ ንጉጅለ ካቢነታ ከተማ ዘሕፈረን ተቃውሞ ዝተረኣየሉን ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ዘሎ። ኣብዚ ኣኼባ ቀንዲ ዝተረኣዩ ነጥብታት ተኣማንነት ዝሰኣነ ሰነድ፣ እቲ ዝቐረበ ሰነድ ገና ካብ ኣጀማምርኡ ተቐባልነት ዝሰኣነ እዩ ነይሩ። ነቲ ሰነድ ዘንብብ ሰብ ብምስኣኑ ኣካየድቲ እቲ መድረኽ ስም ሰባት እናፀውዑ ክልምኑ ውዒሎም። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ብዙሕ ምፍርራሕን ጸቕጥን ባዕሎም ብዝመረፅዎም ሰባት ጥራሕ ንኽንበብ ተገይሩ። ተቃውሞ ብስቕታ ድሕሪ ንባብ እቲ ሰነድ ሓሳብ ንኽውሃብ ዕድል ምስ ተኸፍተ ሙሉእ ኣዳራሽ ብጸጥታ እዩ ተዋሒጡ። እቶም ሰማዕት ዝሰኣኑ ሓለፍቲ ሞጎስ ሽፈራው፣ መንገሻ ሓጎስ፣ ጸጋ ገብረ ማርያምን ኣረፋይነን ነቲ ስቕታ ንምስባር ሓይሊ ዝተመልኦ ናይ ምፍርራሕ ፈኸራ ከካይዱ ውዒሎም እዮም። ካብ ዝተሰምዑ መፈራርሕቲ ቃላት ድማ ቀዳማይ ኣቶ ሞጎስ ሽፈራው ኣብ ዝተጠቕመሉ መፈራርሒ ኣብዚ ሰነድ ሓሳብ ዘይመሃብኩም ኮነ ኢልኩም ዘካየድኩሞ ኣድማኢ ብምባል ዛጊት ደሞዝ ክኸፍለኩም ጸኒሐ፣ ሕጂ ግን ምስ ሓራ መሬት ርክብ ከም ዘለኩም ንፈልጥ ኢና፣ ደሞዝ ኣይክኸፍልን እዩ፣ ምስ ደቅኹም ክድፈኑ ኢኹም ብምባል ብቁጥዕ ፈኪሩሎ። ካልአይቲ ፈካሪት ወይዘሮ ጸጋ ገብረ ማርያም ክትከውን ከላ ሓሳብ ዘይመሃብኩም ግልጽ ተቃውሞ እዩ፣ ቅድሚ ሕጂ ደጋፊ ከም ዝነበርኩም ንሰምዕ ነርና፣ ሕጂ ግን ብተግባር ኣረጋጊጽና ኣለና፣ ናይ ሓራ መሬት ደገፍቲ ምዃንኩም ንፈልጥ ኢና ብምባል ተመሳሳሊ ምፍራሕ ኣስሚዓ። ተሳተፍቲ ግን ተቃውሞኦም ብጫውጫውታ ብምግላጽ ዘረባኣ ከም ዘይስማዕ ገይሮሞ። ሳልሳይ መፈራርሓይ ድማ ኣቶ መገሻ ሓጎስ ኮይኑ ፍርሕን ትብዓትን ዝተሓወሶ ሓውሲ ሽምግልና ዝመስል ግና ሕርቃን ዝመልኦ ሓሳባት አንጸባሪቑ። ውጽኢት እቲ መድረኽ ብዝምልከት ድሕሪ ዝተፈላለዩ ጸቕጥታት ካብቲ ብዝሕ ዘለዎ ተሳታፊ 4 ሰራሕተኛታት ጥራዮም ሓሳብ ሂቦም። ካብዚኦም ቶም 3 ብንጹር ተቃውሞኦም ክገልጹ ከለው እቲ ሓደ ግን ብፍርሒ ዝተዓብለለ ናይ ድጋፍ ሓሳብ ሂብሎ። ከምኒ ሰሎሙን በዛብህ፣ ሃይማኖት ሓጎስ ኣስጎዶምን ጸጋይ ታሪኹን ዝበሉ ደገፍቲ ነቲ መድረኽ ንምጥምዛዝ እኳ ተፈተኑ፣ ብተሳተፍቲ ግን ንዘይትፈልጥዎ ሸውዱ ብዝብል ቃል ተሳዒሮምን ሓፊሮምን እዮም። ኣብ መወዳእታ ዝድግፍ ዝቃወም ወይ ድምፀ ተዓቅቦ ዘለዎ ኢድ የውፅእ ምስ ተባህለ ሙሉእ ተሳታፊ ስቕታ ብምምራፅ ተቃውምኡ ብመትከል ገሊጹሎ ዝህዝቢ። መዛዘምቲ መድረኽ ዘይንድይቦ ጎቦ የለን ዝብል መዝሙር ክዝመር ምስ ተሓተተ ድማ ንሕና ካብ ደጊም ንልምዓት ንሰላምን ንሓድነትን እምበር ንኹናትን ዕንወትን እንድይቦ ጎቦ የለን ብዝብል ድምፂ ህዝቢ እምቢትኡ ኣስሚዑ ካብቲ ኣዳራሽ ወፂሎ ማለት እዩ። ስለዚ ትግራይ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እያ ዘላ። ህዝቢ እውን ስቕትኡ ሰይሩ ተቃውሞታቱ የስምዕ ኣሎ ብውሕልል በቲ ናይ ኣቦታት ባህሊ። ትግራይ ምምሕዳራዊ ሻዕብያ ነጊሱላ ህዝቢ ትግራይ ተባታቲኑ ሓድሕዱ ኣብ ዘይተኣመነሉ ደረጃ ከብፅሕዎ ብዙሕ እዮም ፈቲኖም። ተኾነ ህዝቢ ትግራይ ግን ብሓባር ኣንጻር ህወሓት ድምፀ ተዓቅቦታት ዝገብር ተቃውሞታት ዘስምዕ ብስቕታ ብዙሕ ነገራት
በቃ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ ከም ዘይኮነስ ንህወሓት ግልጽ ገይሩ ኣርእይዋ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካልእ ብተመሳሳሊ ኣብዚ ትግራይ ብብዙሕ ጉዳያት ኣብ ወጥሪያ ዘላ ንሻዕብያ ኣሚኑ ኩናት ክጅምር ዝህንደድን ኣብ ትግራይ ማለት እዩ። ኩናት ኣይጠቅምን ንህዝብና ነድሕን ኢሉ ኣብ ምትራፍ ኩናት ዝፅዕርን ጉጅለታት እያ ተኸፋፊላ ዘላ። ንኣብነት ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ንጋዜጠኛ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣፈወርቂ ገብረ ህይወት ብግዝያውነት ኣካያዲ ስራሕ ቲቪ ትግራይ ገይሩ ሸይምዎ ኣሎ። እቲ ዝፀንሐ ኣባዲ ድማ ውድበይ ሸይማትኒ ካብ ስርሐይ ኣይለዓልን ኢሉ ኣብ ስራሕ ይዘሎ ራይዎ። ቴሌቪዥን ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ብግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ዝምራሕ ትካላት ትግራይ ብግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ዝመሓደሩ ታደሰ ወረደ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ትሕቲ እዩ። ነቲ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝግበር መን ይመርሕ መን የካይድ ኩሉ ንዑ ዝምልከት። ስለዚ ህወሓት ግን ናታ ካድረታታ ኣብኡ ኣቐሚጣ ከይትለዓል ኢላ በቃ ስብእና ከም ዝስምዖም ኣብኡ ኮይኖም ሰላም ናይቲ ትካል ከም ዝዘርጉ ብምግባር ሩኡይ ምንቅስቃሳት እያ ትገብር ዘላ ማለት ብጣዕሚ ይገርም እዩ። ንኣብነት ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ንጋዜጠኛ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣፈወርቂ ገብረ ህይወት ብግዝያውነት ኣካያዲ ስራሕ ቴሌቪዥን ትግራይ ገይሩ ሸይምዎ ኣሎ። እቲ ዝፀንሐ ኣባዲ ድማ ውድበይ ሸይማትኒ ካብ ስራሐይ ኣይለዓልን ኢሉ ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ እሞ እዚ ይስራሕ እዚ ይፅናሕ ኢሉ ዝውስን ኤዲቶሪያል መን እዩ ዝእክቦ ማለተይ ኣብ ኤዲቶሪያል ዘለው ሰባት እዚ ሚድያ ናይ መንግስቲ እዩ ወዲ ወረደ ዝሸሞ ኢና ንቕበል ዝብል ዓንዲ ሕቆዶ ይረኽቡ ይኾኑ ዝብል ብጣዕሚ እሳዩ ሓደ ክልተ ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ ፋይናንስ እኳ ብዙሕ ፀገም ኣይህልውን ብዙሓት ጠንካራታት ንሞየኦም ስቂሎም ዝግዝኡ ሰባት ዘለውዎ ይመስለኒ። ኣባዲ ገብረ ስላሴ ካብ ስልጣነይ ኣይለዓልን ኢሉ ትእዛዝ ፕሬዝደንት ታደሰ እዩ ነፂጉ ዘሎ። ብፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ኣብ ኣካያዲ ስራሕ ትግራይ ቴሌቪዥን ዝሓለፈ ሰሙን ካብቲ ትካል ደብዳቤ ተጻሒፉሉ ዝተላዕለ እዩ ኣባዲ ገብረ ስላሴ ኮይኑ ግና ንዕኡ ተኪኡ ሓላፍነት ንዝተዋህቦ ኣፈወርቂ ገብረ ህይወት ስልጣነይ ኣይህብን ኢሉ ኣሎ። መኪና ናይቲ ትካል ሒዙ ኣይመልስን ኢሉ ኣሎ። ብተወሳኺ ካብ ቤት ጽሕፈት ኣካያዲ ስራሕ ክወፅእ ፈቃደኛ ኣይኮነን። እንደገና እውን ዜጋታት ትግራይ ቲቪ ኣንፈት ይህብ ይእርምን የስተኻኽልን ኣሎ። ኣባዲ ፈሪሱ ዘሎ መንግስቲ ንኣይ ክልእኽ ሕጋውነት የብሉን ውድብ ያ መዲባትን እናበለ እዩ ኣብቲ ትካል ኮይኑ ዝፍክር ፋይናንስ ሰራሕተኛታት ንስኻ ኣይትፍርምን ኢሎም ነፂጎምዎ ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ትእዛዝ ፕሬዝደንት ትእዛዝ ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ቲቪ ኣይተኸበረን ዘሎ ማለት ሕሰብዎ። ህወሓት ከመይ ጌራ ትቃለሰላ ንታደሰ ወረደ ራእዩ። ኣባዲ ገብረ ስላሴ ጋዜጠኛ ኣይኮነን፣ ናይ ሚድያ ሰብ እውን ኣይኮነን ማለት ኣብ ዝኾነ ሚድያ ብጋዜጠኝነት ይኹን ብኤዲተርነት ሰሪሑ ይፈልጥን እዩ። ስራሕ ልምዱ ብዝምልከት እኳ ኣብ ልሳን ህወሓት ወይንን ናይ ህወሓት ፌስቡክ ፔጅ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ማለት ሕሰብዎ። ንመራሕቲ ህወሓት ብዘለዎ ተሓሽካራይነት ተረዲኹምኒ ንመራሕቲ ነዞም ጨቆንቲ መራሕቲ ህወሓት ብዘለዎ ተሓሽካራይነት እዩ ንድምፂ ወያነን ቴሌቪዥን ትግራይን ብደረጃ ኤዲቶሪያል ብሓላፍነት ተሸይሙ ክመርሖ ፀኒሑ ማለት ዝገርም። ካልእ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ከብለኩም እስከ እቲ ሓበሬታና ብዛዕባ ሓራ መሬት ትግራይ እዩ። ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ከምቲ ዝበልናዮ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝረአ ዘሎ። ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዝርከቡ ብምሎም ብሓፂሩ እታ ቪድዮ ከስማዓኩም ክንሪኣ እሞ ናብኣ ከብለኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ። ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ መዓልታዊ ኣብቲ ዝነበረ ቁልዕ ወራር ኢልና ብተለምዶ ንፅውዖ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብጅግንነቶም ዝፍለጡ ከይተረፈ እዮም ሎሚ ጠቕሊሎም ንህወሓት ተቃዊሞም ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝፅምበሩ ዘለዉ። ስለዚ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ካብ ጀነራል ክሳብ ተራ ተዋጋኣይ ካብ በዓል ሞያ ክሳብ ጥበበኛ ናይ ኩናት ናይ ውግእ ብምልኦም እዚኦም ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኮይኖም ኣንጻር ህወሓት ዕጥቃዊ ቃልሲ ምህላዎም ክንገልጾ ፀኒሕና ኢና።
بزي مجنان معالتاوي نهوحات تقايمو ناب حرا مريت تقراي زاتو ما عليها يبلون استعاد كحيل لازم نسمع يا مو صبح زي داو حرا مريت مسك الله مو زي مسك شو قام ولا شو قالنا ده قالنا هادو افتح هادو زي كما زي تفاعل ما تقول هو ما يتقال على حلا بلا يبان انه هادو ارم سلاسه عم تجيك سلاسه حلفنتك ورا ناي حق على الماء يا اب حرا مريت تقراي كوينو زتقادا لاي حلافي اب حرا مريت زلو كوينو بلاي ادهنا يبهال كاب ارم 35 كور 353 كفل حق زنبره حجنا بحيل سلام تقراي تبيف كصنبر كلو بجغانو سراويت حيل سلام تقراي تبيف بصوت زنبرو اتنايت مالي اقابلا استغبرلو نريء زلنا ايو انت ايزبل زلو اسكن سمعي تقراي كمي يገልጻ هو حد كمي يገልጾም ታዩ ኣብ ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ተኾነታት ሲ ከመይ حزينا حرام مريت ختمصص جبركا طيب بوجس بمباري يا وفت ببقسي ابعدنا له كلتا بتاع تقدر ولا سجنا تعالي ناي نصانت لبال ነገር የለኝ በቃ ጭቆና አይደለም ማለት ነው ህዝብን ባለስ ናይ ታህር ወደ ቃልስ ስለሆነ ለህዝብና ሰላም ልክረክልና ህዝብና ነጻነት ልክረክልና አይነት ቃልስ ነው ያለው ህዝብ ግን ነጻነት ባል ነገር የለኝ አባዓለ እኮ አክረ ይከለውስ ሚዲያ ናይ ሰላም ሚዲያ ተራ ሪእኻ ተባይልስ ናይ ማስጠንቀቂያ ጽሑፍ የተዋየ ማለት ነው ራዩ እዚ ሚዲያታት በቃ ከምናይ ሻዕቢያቱን ሰባት ትግራይ ሲ ሻዕቢያ አቲስ ኤርትራ ቀይሩዋ በቃ ኣብ ሓፂር ግዜ ቀጠልያ መብራህቲ ተወሊዕሉ ብህወሓት ንትግራይ ነታ ኤርትራ ኣብ 35 ዓመታት ናብ ንሪኦ ዘለና ደረጃ ኣብፅሑን ትግራይ ግን ኣብ 3 ዓመት ዘይመልእ ናብ ደረጃ ጽሕዋ ሚዲያ ናይ ጸላእትና ሰሚዕኻ ተባሂሉ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ዝወዲ ኣይገርመኩም ትግራይ ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ሲኦል ዝኾነትላ ኣይኮነን ንነባራይ ህዝቢ እቲ ትግራይ 360 ዲግሪ ብጸላእቲ ኸይባ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እዚ ኩሉ ብሓንቲ ህይወት ናጽነት ትግራይን ነዞም ድሑራት መራሕቲ ብህይወት ንኽነብሩ ዝገበረ ዝተቃለሰ ተጋዳላይ እኳ ዝሰምዖ ሚድያ ዘዋግዖ ስልክታት ኩሉ ብጠለፋይ ኣብ ህይወቱ ዝገብሮም ምንቅስቃሳት ብክትትል ንሶም ዝደልይዎን እዚ ክኸውን ዝበልዎ ጥራሕ እምበር ኣብ ትግራይ ንናጽነቱ ዝተቃለሰ ጅግና ተጋዳላይ እውን ተዓፊኑ ብሳምቡእናን ብኣፍናን ይኹን ተተንፍሱ ብዝብል ወፍርታት ናይ ህወሓት ተዓፊኑ እዩ ትግራዋይ ኣብ ጸባብ ተኸቢቡ ዝነብር ዘሎ ሚዲያ ደግሞ ናይ ጌታቸው አለመጠየቅ ሰሚዓ ናይ ጻድቃን ጌታቸው ናይ ጻድቃን ሰሚዓ ብልብል ምክንያት ራዩ በቃ አኺልዋ ንታደሰ ነዝባ ጻድቃን ጀነራል ጻድቃን ኣብ ሚዲያ ክዛረብ ከሎ አተኩሮ ሂኩም ጽን ኢልኩም ሰሚዕኹሞ ጌታቸው እናተዛረበ ጽን ኢልኩም ናይ ጌታቸው ሓበሬታታት ሰሚዕኹም ናይ ሓራ መሬት ትግራይ ሰሚዕኹም ስለዚ እዚ በቃ ከላስ ኣብ ትግራይ ብጀካ ንኻድረታት ህወሓት ንድምፂ ወያነ ንኻልእ ነዛ ወዩን ትብል ሚድያ ነዚኦም ተዘይኮይኑ ንኻድረታት ንጀነራላት ባህላውያን ጀነራላት ምዚኦም ተዘይኮይኑ ነዚኦም ተዘይኮይኑ ካልእ ድላይ ካብ ምዝራብን ሓሳብ ካብ ምግላፅን ሻዕብያ ብዝሃቦም ምኽሪ ንዜጋታት ተጋሩ መራሕቲ ህወሓት ዜጋታት ኤርትራ ገይሮም ክፈጥሩ ወይም ጽዑር ዘሎ ክሰርሑ ወይም ጽዑር ዘሎ ተዓፊኑ እዩ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ተዓፊኑ እዩ ዘሎ ብድላይ ኸይዛረብ እና ናይ ቲቪኤስ ሚድያ ናይ ጸላእትና ሚድያ እዩ ሓራ መሬት ብኸዱ ምስኦም ትራኸቡ ኢኹም ብስልኪ ብስኡሉ በቃ ካብ መሬት ተላዒሉ ማለት እዩ ናይ ጸላእ ሚድያ ቲቪኤስ ትሰምዑ ኢኹም ናይ ጌታቸው ቃለመሕተት ትሰምዑ ኢኹም ናይ ጻድቃን ቃለመሕተት ትሰምዑ ኢኹም ስኡሉ ዒባራ ምክንያት በቃ ትቃለስ ኢልካ ኮስ ዳቃለስ ስርዓት የለ ማለት እዩ ስኡሉ በቃ ናይ ሻዕብያ ስርዓት የለ ማለት እዩ ከትሽራ ካብ ኮር ብላዕ ኣሎ ናይ ሻዕብያ ተልእኮ ልብትጻምቶ ቃል እዩ እሺ ከም ነጻነት ከም ዓዲ ከብሱ ናይ ጸላእ ሚድያ ዝበሃል ዘይታይ ዘሎ መጠቀታ ናይ ጸላእ ሚድያ ተካታተል ኢኻ ዝብል ድማ ቲቪኤስ ናይ ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ተካታተል ኢኻ ዝብል መጠቀታ ጽሕቦም ኣለዎም ብስሩ ኣግባብነት ኣለዎ ኣሰራርሓ ዝተኸተለ ኢኻ እዩ
ኣጋውነት የብሉ ስሩዕ ሚድያ ንቃለስ ዘለና ደለናዮ ሚድያ ደለናዮ ዘሎ ኮነ ዓለማዊ ኮነ ሃገራዊ ኮነ ያ ትግራዋይ ክቃለስ ከሎ በቃ ከም ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ከቢሩ ክነብር ድላዩ ክዛረብ ድላዩ ክኣምን ኣብ ድላዩ ውዒሉ ብሰላም ናብ ቤቱ ክኣቱ ብሰላም ወፊሩ ብሓፂሩ ትግራይ ተጋሩሲ በቃ ኩሉ ነገር ትኾነሉ ዓዲ ክትከውን እዮም ተጋሩ ተሰዊኦም ኣካሎም ጎዲሎም ዝነበረ ቃልሲ ብሓባር ተሳቲፎም ዝዛዘምዎ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ጅግንነቶም ዘረጋገፁ ማለት ግን ህወሓት በቃ ስልጣና ምስተለቀቀት ኣነ ዘይነብረላ ትግራይ ገደል ትእቶ ብምባል ንሻዕብያ ፀዊዓ ንመንእሰያት ትግራይ መንእሰያት ኤርትራ ምሲላቶ ኩሉ ነገር ምስማዕ ለሎ ነገር ተመክሮ ንምውሳድ ይኹን ሚድያ ክርአየ ተሎ ኩሉ ፅቡቅ ለ ሕማቅ ምርኣይ ይከኣል እዩ ግን ስኡል በቃ ጥራሕ ሃምዚ ናይ ሰሜን ኮርያ ናይ ሻዕብያ ስርዓት ስኡል በቃ ጥራሕ ዛ ናይ ተወዲያ በቃ ገሊፅዋ ባዕሉ ከማን ንሕናሲ ክንቃለስ ከለና ድላይና ክንሰምዕ ድላይና ክንዛረብ ክንሓትት መሰልና ክኽበረልና ህዝቢ ትግራይ ቀሲኑ ክነብር እምበር ከም ሰሜን ኮርያ ከም ሻዕብያ በቃ ህዝቢ እናጠፍአ ስቂልካ ምርኣይ ንባዕልና እናተበተና ስቂልካ ምርኣይ ዝተባሃልኩሞ ጥራይ ግበሩ እናተባሃልና ክንነብር ኣይኮናን ተቃሊስና ያ ድምፂ ወያነ ደደቢት ልምታይ ትሰምዑ ደደቢት ልምታይ ትሰምዑ ካብ ልብል ደደቢት ኣጥፊኹምስ ቲቢኤስ ሰሚዕኹም ብልብል ዕባራ ምክንያት እዩ ቁራፂኹምና እና ነፃነት ልባል የለ ክንቃለስ ተለና ነፃነት ኢና ትቃለስና ግን ምን ማለት ነፃነት ያ መንእሰይ ትግራይ ናፅነቱ ኢሉ ተቃሊሱ ሓዚ ዝተብ ዜባ ሓራ መሬት ኮይንካሲ ንህዝብካ ተመሓልፎ መልእክታት ልካ ስሓብ ነገር እወት ኣብ ትግራይ ተተኸለለ ስርዓት ናይ ሻዕብያ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ናይ ሻዕብያ ካብ ሻዕብያ እዩ ትእዛዙ ካብ ሻዕብያ እዩ ካብኡ ደሞ እትውለሎ ሰራዊት ነፃነት ልባል የብሉ ሕዝብ ናትና ኮር ናትና ኣርሚ ከም 35 ኮር 3 ነፃነት ልባልስ የለ በቃ ስልክ ትድውል ናብ ቤተሰብ ትድውል ተለለካ ኳስ مش صلاة الرخاء صلاة الرخاء بقى أخيلو كوي تجراي أخيلو أي نزات تلفون كسر أي ومو بقى مش زي نسوم زي فلت وسب نسوم زي دلي وسب تترخيب كاس أخيل كمالتي نزان أبس درخان أبز خون سب كدول تلفون بقى نسمني خاطر خيبك نسأل عليه خاطر خيبك زبل حتتات نتجادلاي تجراي نتعب تحتي أمزر كب تجادلاي بقى سلام زخلو كونتات كوينا مالو لبيتسهم هاي تقول زلها بقى بزح مفرح بزح بزح يزلوا معناتي بزح حماق نقل جرن صاحب استرفه صبنا يقص جزي والله يا بتعمي يقرميو تجراي اب تجراي اقاطي مزلو مسكرنات يهبنا له زحونا كاب حرام مريت تجراي كيلانا يحقي زيات مثل تجراي اب تجراي اقاطي مزلو ازيو كنبلينا ندلي ويكا زبلينا حبريت حيزنا مساخم صنيحنا خبرات تخاتلت التي كسام موداتا مدبي مساي سل صنحكم مسكينه ابز قصل مدبنا حساب نراخب سلام نحزب ارتران حزب تجراي حزب اثيوبيا عاوت نسراويت حيل سلام تجراي نجنبار حزباو معبل برجيد نحمدو سلام كنو